बातें तेरी, ये तेरी आए जो तेरी यादें, रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रियतमा, हितला मदावतेना हुरुते मकपतलेना, युवनारी मनहारी सुकुमारी नंगथमा। হাই বন্ধুরা, দেখো আজকে আমার মা তেলাপিয়া মাছ টমেটো আলু দিয়ে রান্না করছে। এটা খেতে খুব দারুণ হয় আর খেয়ে খুব চাই, খুব যেন অমৃতের মতো হয়েছে। তোমরা জানো কি ঝোল দেওয়া হয়েছে? যখন ঝোলটা আস্তে আস্তে কম হয়ে যাবে, যখন তখন রান্না বা চুলা থেকে রান্নাটা নামিয়ে দেবে। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।